Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibrahim wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyakumullah ayyuhal kiram wal akhwat al karimat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana minkum marratin 'adidah. ما شاء الله وجوهكم نيرة. أرى كثير منكم قد حضر درس العصر وتعجب لأننا قلنا بعض بعض سنن الصلاة فتعجبت كثيرا، لكن إن شاء الله اليوم سنتحدث كذلك عن سنة عزيزة نادرة غير مشهورة بين الناس. وكما قال البخاري، وهذا ليس حديث قول للبخاري: أفضل المسلمين عند الله رجل أحيا سنة قد أميتت بين الناس. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه: ما سمعت سنة عن رسول الله إلا وقد فعلتها ولو لمرة واحدة في حياتي. قالوا له: ولما يدها؟ قال: ربما تأتيني يوم القيامة تشفع لي تنجيني من أهوالي يوم القيامة. وحديث النبي الصحيح في رواية الإمام أحمد: من أحيا سنة نسيب الحديث. ترجم وقلت هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan teladan kita, nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Beliau menyapa kita semua. Beliau mengatakan, Masya Allah, pada malam hari ini kembali kita melihat wajah-wajah yang ceria hadir di tempat ini. Wajah-wajah yang sebagian besarnya juga hadir di majelis beliau setelah sholat asar tadi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang beberapa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan, yang semestinya kita lakukan, yang berkaitan tentang azan dan iqamah. Dan juga kita akan menjelaskan tentang beberapa sunnah yang banyak terlupakan, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Imam Bukhari mengatakan, dan ini adalah perkataan dari Imam Bukhari, ini bukan hadis. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa muslim atau seorang muslim yang paling afdal, yang paling utama adalah dia yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidupkan sunnah-sunnah itu ketika orang-orang meninggalkannya, ketika orang-orang tidak mengerjakannya. Dialah muslim yang paling afdal. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada satu sunnah pun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ketahui kecuali saya akan mengerjakannya di dalam hidup saya meskipun hanya sekali. Ketika dia ditanya, kenapa engkau melakukan itu wahai imam? Maka beliau rahimahullah mengatakan, karena bisa jadi sunnah yang saya kerjakan itulah nantinya yang akan menjadi sebab saya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana soal hatta atasharaf kam muadzin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada kita sekarang,
ada tidak yang tahu berapa jumlah atau berapa orang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Ada berapa orang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? يذكر اسمه ولست ولا يذكر اسم المؤذن. طيب بلال من؟ عبد الله bin Maktum. صح أم خطأ؟ Betul atau tidak jawabannya? Jawabannya dua, Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum. طب فقط هم مؤذنان؟ Apa cuma dua muadzinnya Rasulullah? هذه هنا المشكلة، نحن لا نعرف بصدق الآن هل أحد ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ Iya. Ada tidak yang punya jawaban? 3 orang, 4 orang? لكن يجب أن يكون دليل معه. Ya. Tapi kalau sebutkan 3 atau 4 orang, ya harus sebutkan juga dalilnya dan harus tahu namanya. صح؟ طيب هذا يحفظ حديث كيف عرف ابن أم مكتوم مؤذن؟ كيف عرفنا أن ابن أم مكتوم مؤذن للنبي؟ Ya. Nah sekarang tadi saudara kita Haji Koding sebutkan bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum muadzinnya Rasulullah. Dari mana kita tahu kalau dia itu muadzinnya Rasulullah? Apa dalilnya? بلال كيف؟ مع بلال إذا تسأل هذا يعني. Begitu juga dengan Bilal. Ya kenapa kita tahu kalau Bilal itu muadzinnya Rasulullah? Apa dalilnya? يعني الآن مثلا لو أنا أعطيكم الدليل سوف تصدقوني؟ Ya. Nah sekarang kalau beliau sebutkan dalilnya, kira-kira percaya tidak? طبعا إن شاء الله. الآن أنا سأضيف شيء جديد ويجب أن تصدقوني كما ضفت في الأول. تمام. Nah beliau ingin sebutkan ya sedikit ya penjelasan tentang hal ini dan beliau berharap kita semua mempercayainya. ثلاثة مؤذنين أو 3 مؤذنين في زمن النبي ليس 2 خطأ 2. Ya. Tadi jawabannya di Puding itu salah. Bukan 2 tapi 3 orang. طيب موافقون؟ Ya ini sepakat tidak 3 orang? رقم 1 ابن أم مكتوم. تمام. كيف أصبح مؤذن؟ كيف عرفنا؟ أحاديث كثيرة طبعا. فقط واحد حديث في رمضان أو لا أدري في المذهب لا أدري له ندخل في الخلاف، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصوم رمضان كان يقول كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يعني بلال كان يؤذن الأذان الأول صلاة الصبح، لا أدري عنده الأذان الأول أو الثاني، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. فكان في زمن الصحابة في زمن النبي يأكلون ويشربون، أول ما يسمع أذان ابن أم مكتوم يتوقف عن الأكل. فمن هنا عرفنا أن هناك مؤذن في زمن النبي اسمه ابن أم مكتوم. Ya. Yang pertama Ibnu Ummi Maktum. Dari mana kita tahu kalau Ibnu Ummi Maktum ini adalah muadzinnya Rasulullah? Ya tentunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kapan seseorang berhenti makan pada saat seseorang makan sahur ketika dia ingin berpuasa. Ya, beliau mengatakan saya tidak tahu di sini berapa kali azan subuhnya, tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azan subuhnya 2 kali. مثل الجمعة عنده. Iya, seperti sholat Jumat kalau di sini, ya 2 kali adzannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya beliau bersabda, makan dan minumlah kalian wahai para sahabatku sampai kalian mendengarkan adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi adzan yang pertama itu dilakukan oleh Bilal ya, untuk membangunkan orang sholat, sampai kemudian ya Abdullah bin Maktum adzan untuk kedua kalinya, menunjukkan sudah masuknya waktu subuh dan seseorang ketika mendengarkan hadis adzan itu
maka dia harus berhenti makan dan minum, lalu kemudian imsak untuk mengerjakan puasa. المؤذن الثاني بلال، وأنا والله لا أقصد أن أبحث هذا، يعني أريد أن أدخل مباشرة إلى الموضوع، لكن لا مشكلة. كيف أصبح بلال مؤذن؟ لأن صوته جميل، تمام. وهنا يشترط المؤذن أن يكون صاحب صوت جميل، أما الإمام لا يشترط أن يكون صاحب صوت جميل، لأن أبو بكر كان إمام صوته أسيف، عمر كان صوته جهوري قوي، تمام. في زمن عمر بن الخطاب كان في صلاة التراويح ينادي على أبي: يا أبي تقدم في الناس فإن صوتك جميل. لكن الإمام يجب أن يكون ليس حافظ للقرآن أيضا، يستطيع أن يعيد يكرر سورة، يجب أن يكون من أهل العلم، يؤم القوم أقرأهم. القارئ في زمن الصحابة هو أكثرهم فقها وعلما، لكن في الأذان يشترط أن يكون صاحب صوت جميل. عندما جاء زيد بن ثابت بالأذان عندما رآه في الحلم، هذا في حديث في البخاري، فقال له النبي: علمه لبلال فإنه أندى منك صوتا. فمن هنا أصبح بلال مؤذن. أما الإمام أنا لا أريد أن أبحث هذا. إن أندى الناس صوتا من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. هذا في حق الإمام، حديث صحيح الشيخ الألباني. Kemudian Bilal bin Rabah, kenapa dia bisa menjadi muadzinnya Rasulullah SAW? Beliau menjadi muadzinnya Rasulullah SAW salah satu di antara sebabnya karena beliau memiliki suara yang indah, suara yang merdu ketika kita mendengarkannya. Ya, dan ini termasuk di antara hal yang mesti ada pada muadzin. Ya, muadzin itu paling bagusnya, bahkan beliau mengatakan syarat untuk menjadi muadzin itu suaranya harus merdu. Berbeda dengan imam. Kalau imam, kata beliau, itu tidak dipersyaratkan dia harus bersuara merdu. Abu Bakar As-Siddiq, ya suaranya itu sangat pelan sekali. Ya, Umar bin Khattab suaranya keras sekali. Ya, terdengar di mana-mana. Ya, dan ketika Ramadan Umar bin Khattab ya pernah menyuruh Ubay untuk mengimami ya orang-orang salat dan mengatakan, wahai Ubay, ya suaramu bagus, maka imamlah. Ya, tetapi ini bukan syarat sebenarnya. Seorang menjadi imam itu dia lebih berhak menjadi imam ketika dia adalah seorang ahlul ilmu. Ya, ketika dia adalah orang yang berilmu. Ya, Rasulullah SAW ya menyebutkan di dalam hadis bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'ukum. Ya, dan yang dimaksud di sini aqra' adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum di dalam ilmu agama. Hukum-hukum di dalam ilmu agama. Adapun kalau ya muadzin, ya dia dipersyaratkan bahwa dia mesti memiliki suara yang merdu. Nah, di dalam Sahih Bukhari, kita kembali di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Zaid bin Thabit ketika dia melihat di dalam mimpinya tentang adzan, lalu kemudian dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, ajarkan adzan yang kamu lihat di dalam mimpimu itu Bilal, karena Bilal adalah orang yang sangat indah suaranya. Iya, fa innahu anda sautan. Ya, dia adalah orang yang merdu suaranya. Ajarkan kepadanya. Nah, dari sini diketahui bahwa Bilal juga merupakan muadzinnya Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan yang dimaksud dengan anda di sini, anda sautan, ya suara yang indah adalah ketika kita mendengarkannya, ya kita menyangka bahwa orang yang memiliki suara itu ketika mengeluarkan suaranya dia adalah orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. المؤذن الثالث هل أحد يعرف اسمه؟ له هدية من ساعة ما شاء الله. هذا العصر راهن عليه إن شاء الله. هل أحد يعرف؟ Kemudian muadzin yang ketiga, ada tidak yang tahu namanya? Tidak boleh lihat Google, tidak boleh lihat cetokan. Karena ini ada hadiahnya kata beliau. Siapa yang tahu namanya dapat hadiah jamnya beliau. Beliau merelakan jamnya. Yang penting tahu, tidak lihat centekan apalagi lihat Google. Ada yang tahu namanya muadzinnya Rasulullah yang ketiga? Nanti بعد أنا أنتهي أن تبحثون في الشيخ جوجل، لكن الآن معي
باسمه من قبل مشهور عند أبو محذورة. هذا أبو محذورة عنده صيغة أذان مختلفة عن بلال. تمام؟ قبل أن أقول لكم كيف دخل أبو محذورة، كيف أصبح أبو محذورة مؤذن، هذا مع أصحابه يمشي، وكان بلال يؤذن، وهم كانوا، هو هذا الرجل أبو محذورة كان يستهزئ بأذان بلال، كان يعيد من خلف بلال لكن باستهزاء، ليس باستهزاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته، أول ما سمع أبو محذورة خرج إليه النبي فقال لهم النبي مع أصحابه: من كان منكم يؤذن آنفا. فكلهم خافوا وسكتوا، خافوا من النبي كان ذو هيبة. عاد السؤال مرة: من كان يؤذن منكم سابقا؟ فلم يجب أحد. من كان منكم يؤذن آنفا؟ فكل المشركين كانوا كلهم كفار: يا رسول الله أبو محذور هذا لا علاقة لنا. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري، حديث البخاري. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدره فاطمأن أبو محذور، ثم قال له: ادخل الإسلام. فدخل الإسلام، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بطريقة مختلفة الآن سوف أقول. Muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah seorang yang bernama Abu Mahdzurah. Kenapa tidak bilang Abu Mahdzurah? Ya. Kenapa beliau bisa menjadi muadzinnya Rasulullah? Ini Abu Mahdzurah punya adzan yang berbeda dengan adzan Bilal. Dan pertama kali dia menjadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan teman-temannya. Lalu kemudian Abu Mahdzurah mendengarkan adzannya Bilal. Adzannya Bilal. Apa yang dilakukan oleh Abu Mahdzurah yang waktu itu belum masuk Islam? Dia kemudian mengulang-ulang adzannya Bilal, tetapi dengan ejekan. Dia mengulangnya dengan tujuan untuk mengejek adzan. Dan didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah SAW mendengarnya, beliau langsung keluar. Dan Rasulullah seorang Nabi yang punya karisma. Ketika dia keluar, dia bertanya ke sahabat-sahabatnya, siapa tadi yang adzan itu? Tidak ada sahabat yang menjawabnya. Dan tidak ada juga orang kafir di situ yang menjawabnya. Rasulullah adalah orang yang punya karisma. Mereka semua takut. Rasulullah mengulangnya, siapa tadi yang adzan? Sampai 3 kali diulang. Dan kemudian mereka mengatakan tidak ada hubungannya dengan kami, yang melakukannya tadi adalah Abu Mahdzurah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepadanya, memegang dadanya, lalu kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari situlah tercerahkan hatinya Abu Mahdzurah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan adzan kepadanya, adzan yang berbeda dengan adzannya Bilal. Dan ini adalah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah mengajarkan adzan kepada Abu Mahdzurah yang berbeda, yang insyaallah beliau akan praktekkan sekarang. غير مشهورة في هذا المسجد أو في إندونيسيا، لكن في مناطق أخرى مشهورة. تمام؟ يعني في غزة في مسجد، أنا لا أريد أن أقول في غزة، كل يوم جمعة نستخدم أذان أبو محذورة وإقامة الصلاة لأبي محذورة. يعني أنت لم تسمعها، ممكن تسمع عبر اليوتيوب بعد ذلك، أو أصبح عندك علم الآن، لكن لا تنكر، خاصة أنه مع الدليل بخاري قبل الأذان الإقامة، عشان الإقامة بسيطة سهلة. في صحيح البخاري افتحوا كتاب الأذان مباشرة سوف تجدون هذه الرواية عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة هكذا كما سوف أنظر. الله أكبر الله أكبر، الإقامة بسرعة مثل الأذان تماما. الإقامة مثل أذان بلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
adzan ini mungkin kita tidak pernah mendengarnya di Indonesia dikumandangkan, tetapi di negeri-negeri lain itu digunakan adzan ini. Ya, dan beliau mengatakan termasuk yang melakukannya, menggunakannya adalah ya di masjid beliau di Palestina. Ya, dan ini adalah adzan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya kuat. Ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Yang meskipun kita tidak pernah mendengarnya, ya kalau kita nantinya mendengarnya, kita tidak boleh mengingkarinya karena dibangun di atas dalil. Ya, jelas dalilnya bahwa itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semua yang kita tidak pernah dengar baru kemudian kita mendengarnya itu salah. Itu keliru, tidak. Ya, dan ini sekali lagi ada dalilnya. Ya. Adzan dan iqamahnya berbeda. Dan tadi yang beliau praktekkan itu adalah iqamahnya. Ya, yang mirip adzan itu tadi yang beliau praktekkan itu adalah iqamahnya. Ya, itu adalah iqamahnya. Silahkan bisa nanti cari di YouTube, cari di Google ya tentang ini, dan bisa juga langsung merujuk ke kitab Sahih Bukhari langsung bab adzan. Kama qulna afdalul muslimin man yutabbiq sunnah mahjura. Tamam? Hadhihi al-iqamah مثل الأذان. الأذان كيف؟ هنا روايتان والاثنتين في صحيح البخاري. الأولى بالترجيع. ما معنى الترجيع؟ يعني أنتم دوما تسمعون مثلا كتاب رياض الصالحين، صح؟ هذا الحديث أيضا موجود في رياض الصالحين، ليس فقط في البخاري، وأنت تجده في رياض الصالحين. كيف بالترجيع؟ وهذا عندما نشرح مثلا كتب في الفقه مثل أبي شجاع وغيره، أنتم تتعلمون الفقه موجود في باب الأذان. تمام؟ الترجيع. ما هو الترجيع؟ الأذان مثل أذان بلال تماما، لكن عند الشهادتين لا نقولها بترتيل ونخفض صوتنا. في هذا الزمن ممكن نحن نبعد الميكروفون مثلا عن الفم بحيث الذي بجانبك يسمعه ومن في الخارج لا يستطيع أن يسمعك إلا من كان قريبا منك. كيف؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى الترجيع؟ نرجع الآن. أشهد أن لا إله إلا الله، ثم نكمل كما أذن بنا. أشهد أن لا إله إلى آخره. الرواية الأخرى بدل التكبير 4 مرات فقط مرتين. الله أكبر الله أكبر. خلاص. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلى آخر بلاد. لكن هذه الروايات وأنا سوف أسعى غدا الجمعة تطبقونها يوم الجمعة، لا تخافوا. تمام؟ Nah. Dan beliau mengatakan, ya seperti yang kita katakan tadi, ya kita nukil dari perkataan Imam Bukhari bahwa Muslim yang paling afdal itu adalah dia yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang sunnah itu ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, adzan dan iqamah yang beliau jelaskan tadi itu di Gaza itu dilakukan di setiap Jumatnya. Lalu kemudian, ya bagaimana bentuk adzannya? Tadi iqamahnya sudah dijelaskan, sudah dicontohkan. Bentuk adzannya ini ada 2 riwayat yang menjelaskannya. Ya, dan juga terdapat di dalam Sahih Bukhari. Ya, kalau kita kajian di sini biasanya juga pakai Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, penjelasan tentang adzan yang berbeda-beda ini. Ya, dan bahkan di dalam kitab Matan Abi Syuja'. Ya, Matan Abi Syuja' ini adalah kitab matan yang merupakan kitab rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab kita yang ada di Indonesia ini juga dijelaskan tentang adzan itu. Bagaimana bentuknya? Riwayat yang pertama mengatakan adzannya itu dengan tarji'. Ya, dengan tarji', mengembalikan. Apa yang dikembalikan? 2 syahadat itu. 2 syahadat di dalam adzan itu.
Dengan cara ketika kita bersyahadat yang pertama itu dengan suara yang pelan, suara yang hanya didengarkan oleh orang-orang di dekat kita tanpa didengarkan oleh orang-orang yang jauh. Kalau kita pakai mikrofon misalnya dijauhkan, ya karena percuma dipelankan kalau pakai mikrofon dijauhkan. Iya, tadi beliau contohkan pada saat melakukan ya asyhadu an la ilaha illallah itu dengan suara yang pelan dulu. Ya, setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru kemudian kembali, baru dikeraskan. Itu namanya tarji. Ya, ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, adzan yang kedua adalah kalau adzannya Bilal itu Allahu Akbarnya 4 kali. Nah, di riwayat yang kedua ini Allahu Akbarnya cuma dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang beliau contohkan tadi. Ya, jangan suruh saya ulang lagi. Suaranya beliau lebih indah dibanding suara saya. موافقون على هذه الرواية. أنا بالمناسبة أشرحها بنصف دقيقة لكن لا أدري كيف أطل حتى يعني كأني أشعر جديد. لكن من مستعد؟ أين المؤذن؟ أين مؤذن المسجد؟ تمام؟ Dan beliau mengatakan, ya ini harusnya kita praktekkan ini kan jarang dilakukan oleh orang-orang. Tadi kita katakan tentang, kita nukilkan perkataan yang Bukhari tadi itu. Dan beliau mengatakan, ya saya tidak tahu apa semuanya sudah tahu caranya ini atau tidak. Ya karena ini adalah penjelasan yang ringkas. Tetapi beliau ingin coba siapa tahu ada yang bisa tahu. Dan beliau bertanya mana muadzinnya masjid ini. Siapa tahu dia bisa praktekkan. حتى كل الناس تسأل. هذه المشكلة، والله هذه مشكلة أننا نعرف السنة وبالدليل الصحيح ثم لا نزال مترددين كأننا لا نثق يعني بالنبي ولا بالصحابة الذين وفقوا لنا هذا. لا يجوز. الله أعلم. Dan ini adalah permasalahan kita sebenarnya. Ketika kita sudah mengetahui sebuah hukum di dalam agama kita, kita sudah mengetahui tata cara beribadah di dalam agama kita, yang bersumber dari sumber yang kuat, datang dari Rasulullah SAW, yang meriwayatkannya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terpercaya, bersumber dari buku-buku sahih, hadis yang sahih. Lalu kemudian di dalam hati kita masih ragu untuk menerapkannya, untuk menjalankannya, untuk melaksanakannya. طب أنتم هل تعرفون أننا نستطيع أن نقرأ القرآن بطريقة أخرى غير الطريقة التي نقرأها هنا؟ من يعرف؟ Dan tahukah kita bahwa ternyata bacaan-bacaan Al-Quran itu beragam? Iya. Kalau riwayat yang kita baca itu, ya hampir bisa dikatakan di satu Indonesia itu satu macam saja. Tapi sebenarnya itu beragam itu. Ya, terkadang kita membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang berbeda tanpa merubah maknanya, dan itu juga bersumber dari Rasulullah SAW. Apakah kita tahu ini? Al-Quran Al-Karim nazal ala 7 ahruf. ما معنى 7 أحرف؟ لهجات العرب، أي 14 رواية. تمام؟ مثل أنا في إندونيسيا في لومبوك، أنا في لومبوك تمام، يقولون ساتو مثلا سيتو، لا أدري يعني هم اختلاف في اللهجات صح؟ كما عندكم في إندونيسيا هناك اختلاف، بردوي هناك يقولون هنا بردوة إندونيسيا مثلا، هناك لهجة في لومبوك يعني، وأنا متأكد لهجتهم كما عندكم لهجات مختلفة. هناك 7 لهجات عند العرب صحيحة فصيحة نزل القرآن بها. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الرواية بهذه اللهجة، وتارة بهذه الرواية. تمام؟ لا يوجد اختلاف في زمن الصحابة. هل تعرفون نحن في إندونيسيا نقرأ رواية حفص هذه شيخ من عاصم هذا عنده قارئان حفص وشعبة. تمام؟ لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن حفص هذا شهر فقط 100 عام، قبل 100 عام غير معروف. رواية مشهورة في كل الدنيا رواية أبو عمرو البصري. حفص فقط 100 عام، يعني كل الدنيا عرفت حفص جديد. تمام؟ أنا سأقرأ لكم الآن رواية أخرى حتى تسمعوا. Jadi sebenarnya Al-Quran itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu diturunkan dengan 7 ahruf, 7 huruf, 7 dialek. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada dialek-dialek yang beragam. Sama dengan kita di Indonesia ini, kita punya beberapa suku-suku yang masing-masing punya dialek. Tadi beliau contohkan Lombok, tapi mungkin lebih gampang kalau kita pahami kalau kita contohkan Sopeng, Inran, Sidrat,
Sinjai, itu sama-sama bahasa Bugis tapi beda-beda dialeknya. Ya, itu beda-beda dialeknya. Nah, orang-orang Arab juga seperti itu. Ya, orang-orang Arab juga seperti itu. Al-Quran diturunkan dengan riwayat-riwayat ini. Ada 14 riwayat dan ada 7 macam ya bacaan yang masyhur. Yang masyhur riwayatnya. Tahukah kita kalau di Indonesia ini kita membaca Al-Quran dengan riwayat yang datang dari Hafs, dari Asim. Yang sebenarnya riwayat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak dikenal di zaman dahulu. Artinya tidak masyhur di zaman dahulu. Dia nanti ada 100 tahun baru kemudian tersebar di dunia. Yang pertama kali tersebar di dunia itu adalah riwayat dari Abu Amr. Ya, dari Abu Amr. Ya, dan Rasulullah SAW sendiri membaca riwayat-riwayat ini. Di zaman Rasulullah SAW semuanya mengerti tentang dialek-dialek ini. Tetapi setelah zamannya Rasulullah, ya riwayatnya Abu Amr ini yang kemudian yang tersebar di dunia. Baru kemudian setelah 100 tahun setelah itu baru kemudian riwayat Hafs an Asim dari Asim yang kita baca sekarang ini, ya inilah yang kemudian tersebar di mana-mana di dunia. Nah, sekarang beliau ini mencontohkan beberapa contoh riwayat bacaan yang ada. ماذا قال هناك قارئ اسمه خلف وشيخه حمزة. خلف عن حمزة كيف يقرأ؟ اسمه خلف ويقول له هذا اسمه. Jadi ada riwayat yang datang dari Khalaf, dari Hamzah. Iya, mungkin baru kita dengarkan ini. Di Indonesia Hafs an Asim. Kalau di Indonesia dari Hafs dari Asim. Di Maghrib, iya. Kalau di Maroko Wajh an Nafi. Wajh an Nafi. La yaqra'un bi Hafs. Iya, dia tidak membaca dengan bacaan seperti bacaan kita. Di Mesir, هناك 3 riwayat masyhurah. Ibn Kathir, Warsh, dan Hafs. Kalau di Mesir ada 3 riwayat yang terkenal. Ibnu Kathir, Hafs dan Warsh. لكن لأن مكة الآن تقرأ بحفص كل الدنيا تتبع مكة عشان الحرام. Iya. Tetapi karena Mekah sekarang yang dia baca adalah riwayat dari Hafs dan Asim, makanya kemudian orang-orang mengikutinya. Orang-orang di dunia ini mengikutinya. As-Sudan la yaqra'un bihafs. Di Sudan saya pernah ke Sudan, itu tidak baca seperti bacaannya kita. Dia tidak membaca riwayat dari Hafs. Nah. Khalaf an Hamzah. مثل الصلاة الله أكبر يا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Aku surah. Jadi ini tadi riwayat yang lain ini, bukan riwayat Hafs dan Asim ini tadi. Perhatikan bedanya kan? Kita tahu bedanya. Surah mana? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwi walladzi qaddara fahadi walladzi akhrajal mar'i faj'alahu ghutha'an nahwi sanuqri'uka fala tansi illa ma syi'a Allah
satu surah dengan 10 riwayat. Dan ana insyaallah. Surah Al-Humzah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin قبل أن أقرأ نستأذن يعني حتى لو دخل أذان العشاء لهم دقيقتين عن فلسطين، تمام؟ حتى لو دخل أذان العشاء أحبها. Tadi itu qiraat yang beliau baca tadi itu yang banyak perbedaan dengan ini, tapi perbedaan dari segi bacaan dan tidak berubah makna. Kemudian beliau ingin menutupnya dengan membaca satu surah, tetapi dengan 10 riwayat. Dengan 10 riwayat, tetapi beliau minta izin dulu karena ada saudara-saudara kita dari Yayasan Cinta Baitul Maqdis ini meminta izin untuk mengambil waktu kita 2 menit untuk mengabarkan tentang kabar-kabar saudara kita di Palestina nantinya di akhir ininya. Beliau meminta izin kalau bisa dipersilahkan sebelum adzan kalau bisa. Insyaallah boleh. Nah, beliau ingin فرصة نسمع 10 روايات. أنا نادرا أتكلم عن حول هذا. تمام؟ Dan beliau ingin menutup ya majelis kita ini dengan membaca 10 riwayat di satu surah. Dan sebenarnya ini adalah kesempatan yang langka. Saya secara pribadi ya beberapa masyayikh yang saya temui jarang ada yang mau kita ya suruh seperti ini. Ya, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsibu anna malahu akhlada. Yahsibu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma التي تطلع على الأفئدة. 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 إنها عليهم مؤصدة. 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 في عمد ممددة. في عود ممددة. في عمد ممدد. هذه 10 روايات لكن وجه. لم أذكر كلها اختصار الوقت. أتمنى يعني أن قد أضفت لكم معلومة جديدة
Dan sedikit tambahan dari saya, ya termasuk sebenarnya Quran, ya cetakan Quran itu terkadang di beberapa negara berbeda dengan negara kita. Ya, beberapa huruf itu ada yang titiknya di atas, ada yang titiknya di bawah. Ya kami dulu pernah ingat waktu di kelas ada seorang ya akhwat yang tiba-tiba mengatakan, ya saya dapat Quran setan. Aziz India. Quran setan. Kenapa? Ada lain-lain hurufnya katanya. Ya setelah dicek, oh ternyata itu cetakan dari luar, dari daerah Maghrib kalau saya tidak salah. Itu dikasih ke ini dosen tafsir dari Saudi. Dicek, oh ternyata bukan. Itu cara ininya saja, cara penulisannya memang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan Quran yang berbeda itu, jangan langsung mengatakan, kenapa bacaannya lain-lain? Tidak, karena memang seperti itu Al-Quran diturunkan dengan dialek-dialek yang berbeda-beda. Kemudian kita persilahkan ya kepada Yayasan Cinta Baitul Maqdis untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah di atas kesabarannya mengikuti ممكن تساعدهم يا أخي majelis. ساعدهم لأنه مترجمهم لغير Silahkan bagi yang ini atau saya jelaskan. Jadi kita perhatikan, jadi sampai sekarang sebenarnya ya saudara-saudara